Oh, that's good. Yeah. So. Yeah. Bye-bye. We prepared for Very pleased. Yeah, you're very good ambassador. Yes. We're doing photos first, are we? Yes. Okay. Once So again. you're very welcome. It's fantastic to be able to welcome you here. We saw each other earlier this week. Yes. But to have you here at Downing Street is a real privilege. Thank you very much. And lots that we've already done together as countries, and Yes. lots more I think that strategically we can talk about whilst we're here. So you're very, very welcome. Thank you, sir. Great honor for me. Finally to see the inside of Downing Street. The inside. It's bigger on the inside than the outside. Yes. Once you walk through that door. First Lord of the Treasury. Yes. He was the House of the First Lord. Yes. And so my dad was Prime Minister and First Lord of the Treasury. Oh, So on all of my sort of folders and files, that is involved in poverty alleviation. Yeah, very much. Yes, and very kind to, Yeah. to offer. His Oh, well, that's good. Yeah, I hope to be seeing him next week. Oh, yes. I will leave you here. Thank you. And say thank you very much, and let's keep talking. It's Thank very you. good. Thank you, sir. Thank you. Okay, fantastic. And you'll take some pictures, yeah? Prime Minister. Great stuff. You've been to Downing Street then? Yes. It's very big inside, isn't it? compared to Yes. how it Yes. looks? Oh. Shall we do? This is Emma. Hello, looking to Thank you. Hello, greetings. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Lovely, thank you. Thank you. Please, let's go through. Minister of Foreign Affairs. Really pleasure to meet you as well. Brilliant. Shall we, Secretary of the Cabinet. lovely to meet you, sir. Thank you. Minister of Human Rights. Oh, lovely to meet you as well. And this Thank is you. the Deputy Chairman of our Foreign Affairs Commission. Really pleasure Yes, to meet pleasure you to as meet you, well. ma'am. Thank you. Great stuff. Shall we wander through? I know you've met the King and the Prime Minister, so you've met the rest, and now you've got me. And we do share our love of cats. I've got a cat as well, and as I say, and our love of reading. But hopefully, we'll be able to develop the relationships going forward with this government and with your election that you had and success, which is incredible, and we're really pleased about that. And want to progress some of the issues that we both have a joint endeavour to grow our economy, and growth is very important to us. And I know that you've got quite an ambitious programme for that as well, and on climate change. So there's a number of things that I think that we have common aims that I'd really like to deepen that relationship and try and make sure that we can achieve those things together. Dengan Wakil Perdana Menteri, ya kita membahas beberapa masalah tentang bagaimana saya jelaskan rencana kita untuk menyelenggarakan makan bergizi untuk anak-anak kita. Mereka sangat terkesan, sangat juga
ingin mencari cara dan bentuk untuk membantu kita. Sébastien Ancra, c'est François de Maricourt dari HSBC. Merci beaucoup. Hello, Jerome Frost, the CEO of Aram. Thank you. Mr. President, so nice to see you again. In suit now. In a suit now, not the tea. Chair of ARU. We have Mr. Saif Malik, our private sector. Kaki Presiden. Our investment climate, our industry climate, and also ease of doing business in one country. We revised our targeted investment list in 2021. My colleagues and I are deeply honored and grateful to have your presence with us here, leaders of the. Jadi banyak sekali dan tadi ini barusan saya baru berjumpa dengan pemimpin-pemimpin perusahaan-perusahaan besar di sini. Ada 19 ya, 19 tokoh, pemimpin dari beberapa besar dan tadi pagi dengan pimpinan dari BP. Total mereka sudah komit investasi 8,5 miliar dolar. Jadi 7 miliar BP, 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain. Jadi cukup produktif lah ya pertemuan-pertemuan kita hari ini. Mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun. Prestasi mereka juga cukup baik. Saya kira ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita. Ya. Kepercayaan ini juga di Brasil juga demikian, di Amerika juga demikian, di Tiongkok juga demikian. Alhamdulillah, ya sangat produktif. Oke. Sesuai target dengan harapan mungkin baik. Agak melebihi. Iya kan? Melebihi. Jadi saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Ya, jadi tentunya kita harus lebih hati-hati. Kita tentunya pemerintah yang bersih. Mereka sangat menghargai itikat kita. Oke? Agenda selanjutnya Pak? Agenda selanjutnya Pak? Saya kira acara resmi sudah selesai. Oh, masih ada 1-2 pertemuan. Masih ada 1-2 pertemuan. Di London. Kalau negara selanjutnya Pak, ada? Saya akan ke Emirates, Abu Dhabi, tanggal 23. 23. Ya, saya diterima di Abu Dhabi tanggal 23, langsung pulang 24. Saya sudah di Jakarta. Di Indonesia. Ada bahasan khusus Pak yang nanti akan dibicarakan? Di mana? Di Abu Dhabi? Ya, antara dua negara sahabat yang sangat dekat ya pasti banyak yang dibahas. Ya. Baik. Oke. Terima kasih Bapak. Tentunya ini kan kunjungan kehormatan ya, saya datang dan beliau sangat perhatian terhadap lingkungan, terhadap pelestarian hutan, pelestarian alam. Di situ kita banyak persamaan. Saya mengatakan saya sangat mendukung dan kita akan kerjasama. Beliau menyarankan saya jumpa dengan beberapa tokoh dari jaringan yang beliau telah bangun bertahun-tahun untuk memajukan masalah ini. Beliau sudah ke Indonesia 2 kali dan saya mengundang beliau untuk datang lagi dan saya kira intinya itu sama beliau. Saya juga ucapkan terima kasih. Waktu muda saya pernah tinggal di sini dan sekolah di sini. Jadi itu dengan raja ya, dengan Perdana Menteri, dengan menteri-menterinya kita bicara membahas kerjasama di beberapa bidang. Mereka juga minat membantu kita di beberapa sektor ekonomi tentunya,
perikanan, kemudian pendidikan, kesehatan, jadi dan juga pertahanan, keamanan dengan Wakil Perdana Menteri. Ya, kita membahas beberapa masalah tentang bagaimana saya jelaskan rencana kita untuk menyelenggarakan makan bergizi untuk anak-anak kita. Mereka sangat terkesan, sangat juga ingin mencari cara dan bentuk untuk membantu kita. Jadi banyak sekali, dan tadi ini barusan saya baru berjumpa dengan pemimpin-pemimpin perusahaan-perusahaan besar di sini. Ada 19 tokoh, pemimpin dari beberapa besar, dan tadi pagi dengan pimpinan dari BP. Total mereka sudah komit investasi 8,5 miliar dolar. Jadi 7 miliar BP, 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain. Jadi cukup produktif lah ya pertemuan-pertemuan kita hari ini. Mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun. Prestasi mereka juga cukup baik. Saya kira ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita, ya. Kepercayaan ini juga di Brasil juga demikian, di Amerika juga demikian, di Tiongkok juga demikian. Alhamdulillah, ya, sangat produktif. Oke? Sesuai target dengan harapan mungkin Pak? Agak melebihi. Iya kan? Melebihi. Jadi saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Ya, jadi kita, ya tentunya kita harus lebih hati-hati. Kita tentunya pemerintah yang bersih, mereka sangat menghargai itikat kita. Oke? Agenda selanjutnya Pak? Agenda selanjutnya Pak? Saya kira acara resmi sudah selesai. Oh, masih ada 1-2 pertemuan. Masih ada 1-2 pertemuan. Di London. Kalau negara selanjutnya Pak? Ada? Saya akan ke Emirates, Abu Dhabi, tanggal 23. 23? Ya. Saya diterima di Abu Dhabi tanggal 23, langsung pulang 24. Saya sudah di Jakarta. Di Indonesia. Ada bahasan khusus Pak yang nanti akan dibicarakan? Di mana? Di Abu Dhabi? Ya, antara dua negara sahabat yang sangat dekat, ya pasti banyak yang dibahas. Ya. Baik. Oke. Terima kasih Bapak.